Ассалому алайкум бародарои азиз, номи канала иваз кардагем, номи канал Автолион. Бародаро, кадоми меҳмоне дар канали мо обуна шавед ва зангулаи каналро пахш кунед. Мо ҳар ҳафтаина мошинбозори шаҳри Душанбе, Ҳисорро пешкаши шумо мегардонем. Чанд қайтонисем бародарои азиз, марҳамат наворо тамошо кунед, лайк монданро фаромӯш накунед, дар комментари фикрони худатонро нависед. Opel Sedan бачаҳо 97 солаш, объем 1.6, газ бензин, ҳуҷҷатҳои асола, хадамаи моторсоза, 7 расход бензин, алишинестай мошин, 2 электро дора, 261 000 пробег дора, телевизор доштай, кондиционер дора, кор мекунад, коробка механикай, люк надора, инам хеле дурнуш бачаҳо, 45 000 бо савдо меша. номери телефон барои тамос 91 21 10 00. Офтовай качество гум меша бачаҳо, бахшиш мекунам. Солаш 96 Sedan, объем моториш 1.6, газу бензин 2 моҳ ҳуҷҷат дора, қадаваи мотор соз. Чордар пластои бачаҳо, 264 000 пробег, кондиционер надора, коробка механикай, люк ҳастад. Чанд сум нархш? 28 000 нархш. номеро чанда? номерои телефон 917 55 24 06. ҳолати маълумош халаки пиздиска дорем. Nexi бачаҳо 96 солаш, объем моториш 1.6, газ бензин, ҳуҷҷат надора мошин. қадавои мотори хисозая дашои 4 электро дора, 248 000 пробег, коробка автоматик, кондиционер кор мекунад. Чанд сум амак? 20 000 нархш. Сентр замок бачаҳо. номеро чанда? 91 91 27 77. Ладно бачаҳо, таъмо хоҳиш кардем. 2004 солаш, объем моториш 1.5 инжектор, газу бензин, ҳуҷҷат тамом шудагӣ. Хадавои мотор соза ака? Хадавои мотор соза меган. Кӯҷни салон. Расходиш чандтае? Газ қати? Сейчас 60 000 пробега. Коробка шхай мидони.
سنتر زموک داره سنتر زموک پول خطی چند سوم که 15000 باز سودا می شود نمرتون چنده تلفن 900 90 21 65 علیشی نیست آقا علیش نیست فقط فروش چور بارونش نمیکنه متعلیک دو هزار یکم سال استراجی کاروان بچو یک ششی اینجکترهای بنزینی خولی 8 از خود یا سولا وجود خدای موتور سوزای علیشی نیست ماشین دی الکتروپاکت دورا مولتیرولای 407000 پرابگ کنیستانی دورا заводской CD плеер коробка механикой هم خیلی درنشو بچو люк نداره 48000 нархش باز سودا میشه номер телефон برای تماس 988 60 96 متعلیکه سرپینا نداره زدگی پوشیدگی نیست مگه سویبش خم معلوم اگه بچه بالونو پاچکه اسکوی سلکشن bagaj hangi bagaj vurguş abi. Xalay bagaj. Opel sedan bacho 96 soruş объемش 1.6 gaz dora gaz و benzin وجود یا sola diskoy ramashka balonu navay tadawi motor soz نهتر از خود دو الکتروپاکت 198,000 پرابگ کنیستانی فرم کنمیگه کاروکا مکانیکای لیوک نداره 38,000 باز سودا میشه نمره تلفن 906 11 25 25 علیشی نیست علیشی نیست بچو رنگش صاف No. Na same sol sedan bachou avea motor 6 gaz benzin dura ucatu ya sola relativ almış gaz kaçı çan tarafta ister ki gaz kaçı çan tarafta ister rast bu çanta maksa یا 105 تا میگرده 90 تا 321,000 پرابگ کنسیونی دورا جوشی تلویزر زده کاروکا مکانیک اینجا تلویزر یوک نداره خدای موتور سوزه اکا چند سو؟ 20,000 نرخش رنگش 30 نمره تلفن 104 31 76 72 sedan bachou na chorum so'sha avion motor 6 benzini kho'lyap benzini kho'lyap chand tar az khod 10 تا میخرد 100 تا کمترک میخرد 8 تا میگه وجود داره ها
حجت تومارچه خیر بچه 412,000 пробег, конечно, نداره коробка механике люк نداره چند سون؟ 25,000 با سودا میشه نمره چنده؟ تلفن 980 88 85 88 خیلی بچه حالتی برموش